ছবিতে যে তিনজনকে দেখতে পাচ্ছেন তাদের নাম যথাক্রমে সক্ষম প্যাটেল, কুণাল পান্ডে এবং অভিষেক চৌহান। প্রত্যেকেই বেনারস ইউনিভার্সিটির ছাত্র এবং এই তিনজনের মধ্যে সক্ষম প্যাটেল এবং কুণাল পান্ডে এই দুজন ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় কর্মী বলেই পরিচিত। এবার একটা মিম দেখাই আপনাদের। এই ছবিটিতে দেখতে পাচ্ছেন যাদেরকে, এদের প্রত্যেককেই কম বেশি আপনারা চেনেন। ছবিতে এদের সবার মুখেই কিন্তু একটা করে গেরুয়া পট্টি লাগানো আছে। এরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন আপনার বাড়ির টিভির পর্দায় এসে মোদি বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠেন, আর যদি তা না হয় তাহলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাচ্ছে তা ভাষায় আক্রমণ করে চলে। কিন্তু আজ কেন এই তিন ছাত্র এবং গদি মিডিয়ার মোদির ভুটচাটা অ্যাঙ্কারদের নিয়ে পড়লাম আজ, সে কথাই বলবো এক্স ফ্যাক্টরে। নমস্কার, আদাব। আমি আপনাদের প্রবীর বিশ্বাস। আপনারা দেখছেন প্রত্যেক দিনের অভ্যেস মতো বিশ্বজোড়া বাঙালির আওয়াজ এনকে ডিজিটালের অনুষ্ঠান এক্স ফ্যাক্টর। বিস্তারিত সংবাদ পর্যালোচনায় যাবার আগে আরো কয়েকটা ছবির সাথে আপনাদের পরিচয় করানোটা খুব জরুরি। আজকের এপিসোড বুঝতে হলে এখন যে ছবিগুলো দেখাতে চলেছি তার গুরুত্বটা কিন্তু আগে বুঝতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে যাকে দেখতে পাচ্ছেন তার নাম সক্ষম প্যাটেল। এই ছবিতে সেই সক্ষম প্যাটেলকে দেখতে পাচ্ছেন আরএসএস এর শাখায়। এই বিএইচইউর এই ছাত্রের রাজনৈতিক হাত কিন্তু বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এবার আর একটা ছবি দেখুন। এই ছবিতে সক্ষম প্যাটেলকে দেশের মন্ত্রী যিনি হুঙ্কার দিয়েছিলেন দেশকে গদ্দারো কো গোলি মারো ড্যাশ ড্যাশ ড্যাশ, সেই অনুরাগ ঠাকুরের সাথে। এর পরের ছবিটা বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের সাথে। এই সেই অমিত মালব্য যিনি বারবার ফেক ছবি পোস্ট করেও শাসক দলের নেতা বলে পার পেয়ে গিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়, মহিলা ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি কেমন সুন্দর হাসি মুখে পোজ দিয়েছেন দেখুন এই মূর্তিমান সক্ষমের সাথে। কিন্তু কে এই বিরাট প্রভাবশালী অল্প বয়সী ছাত্র সক্ষম প্যাটেল? তার আগে বলি, এই সক্ষম প্যাটেল, কুণাল পান্ডেদের বিজেপি কিন্তু বড় বড় নেতাদের যেমন নরেন্দ্র মোদী, অনুরাগ ঠাকুর, জেপি নাড্ডা, স্মৃতি ইরানি, যোগী আদিত্যনাথ, অমিত মালব্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ আছে। এটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে দিনের আলোর মতো। আজ থেকে মাস দুয়েক আগের কথা বলি। আজ থেকে মাস দুয়েক আগে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে সন্ধ্যের পর এক ছাত্রী একাই ফিরছিলেন। অন্ধকারের ঝোপঝাড় থেকে হঠাৎই উদয় হয় বিজেপির এই তিন ছাত্র নেতা সক্ষম প্যাটেল, কুণাল পান্ডে আর অভিষেক চৌহান। প্রথমে সেই ছাত্রীটিকে এরা নগ্ন করে, তারপর একে একে বন্য জন্তুর মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধর্ষণ করে। যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ দীর্ঘ 60 দিনেরও বেশি এই নিয়ে তদন্ত করবার সময়ই পায়নি। তারা ব্যস্ত ছিল গরিব মুসলমানদের বাড়ি ঘর বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করতে। কিন্তু ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা যখন সমবেতভাবে ক্ষোভে ফেটে পড়ে, যোগী রাজ্যের পুলিশ কিন্তু পড়ে যায় চাপে। তারপরেই এই তিনজন বিজেপি ছাত্রনেতাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এই বিষয়টা নিয়ে গদি মিডিয়ার প্রতিটি অ্যাঙ্কার মুখে গেরুয়া পট্টি লাগিয়ে নির্বাক হয়ে বসে আছে। তাই শুরুতেই আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম গেরুয়া অ্যাঙ্কারদের মুখে গেরুয়া পট্টি। এই মিমটা কিন্তু এবার ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মুখ, তা কি বন্ধ করা যায়? সোশ্যাল মিডিয়ার মুখ কিন্তু সহজে বন্ধ করা যায় না। সোশ্যাল মিডিয়ার প্রচারের ফলেই দেশ জুড়ে দাবি উঠেছে এই তিন বিজেপি ছাত্র নেতার চূড়ান্ত শাস্তি দিতে হবে। দেশ জুড়ে আওয়াজ উঠলে কি হবে? আমাদের এবিপি আনন্দ, 24 ঘন্টা, রিপাবলিক বাংলা, টিভি 9 এর মতন কোটি কোটি টাকার বড় বড় টিভি চ্যানেলগুলো এই নিয়ে এখন পর্যন্ত একটাও রা কাটেনি। আমি ভাবছি যদি এই ঘটনা কলকাতার কোনো ইউনিভার্সিটিতে ঘটে যেত, টিভির পর্দা কাঁপিয়ে চলে আসতেন কৌশিক সেন, বোলান গাঙ্গুলি, অপর্ণা সেন, নজরুল ইসলাম আর সর্ববিষয়ের বিশারদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী আর কুণাল সরকার। তার সাথে রামবামের লেজুর তো থাকতই। অথচ বাংলা টেলিভিশন এই গণধর্ষণ নিয়ে বিলকুল চুপ। কিন্তু আমরা তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাই আমরাই ছবি সমেত, প্রমাণ সমেত ধর্ষকদের আসল চেহারা আপনাদের দেখালাম। দিল্লিতে সরব হয়েছে কংগ্রেসেও।
কংগ্রেসের নেত্রী সুপ্রিয়া শ্রীনেত তিনি বলেছেন মুখপাত্ররা। দিল্লিতে রীতিমতো প্রেস কনফারেন্স করে তারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सभी को पता है, मीडिया के मेरे साथियों, मेरे भाई बहन, कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ की। आज मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहती हूं और आश्चर्य की बात यह भी है कि जो चीजें सोशल मीडिया पे दिख रहा था कुछ समय पहले, वो अब उन अकाउंट्स को सोशल मीडिया से निकाला गया है। कितने अच्छे तरीके से भाजपा अपने आईटी सेल का उपयोग करता है वो देखने लायक है। मेरा सवाल सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से है। ये वही प्रधानमंत्री जी है हमारे देश के जो कहते हैं कि जब वो कोई बलात्कार के बारे में सुनता है या कोई मां बेटी बहन का बलात्कार होता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अरे कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका दिल जब आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र के साथ आप ही के भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारी गैंग रेप में शामिल हैं। और बड़ी बात तो यह है कि वो ऐसे आपके साथ उनके फोटोग्राफ्स है। आप देखिए, कोई प्रधानमंत्री जी से अकेले ऐसे मिल सकते हैं क्या? सोचने वाली बात है। इतनी घनिष्ठता, इतना पर्सनल टॉक्स, इतना 1-to-1 रेपिस्टों के साथ, और वो भी आप ही के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप इन्हें पनाह दे रहे हो। 60 दिन लगा, 60 डेज 60 दिन लगा है देश के यूपी के पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। और मजे की बात यह भी है कि गिरफ्तारी वो 60 दिन वो कहां पे बिताए? मध्य प्रदेश में चुनाव का प्रचार भी कर रहे थे यही गैंग रेपिस्ट। देखिए, कुणाल पांडे प्रधानमंत्री जी के साथ उनके 1-to-1 शेयर कर रहे हैं और इस तरीके से 1-to-1 कि कोई भी उन पे उंगली उठाने से भी डरे। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूं, अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो मोर्चा नहीं हुआ होता ना, लोग वहां के जनता ने और वहां के स्टूडेंट्स ने इस बात को उठाया नहीं होता ना, तो बहुत सारे बाकी केसेस के जैसे ये भी केस दफना लिया होता। ये है कुणाल पांडे जी का भाजपा के अध्यक्ष के साथ पर्सनल रिलेशंस। ये है स्वयं योगी आदित्यनाथ जी, जिसका बुलडोजर वैसे तो हर दूसरे इंसान पे चल सकता है, पर जब बात उन्हीं के पदाधिकारियों की जो रेपिस्ट है, कहां गया बुलडोजर? क्या बुलडोजर का ड्राइवर छुट्टी पे गया है?
वाराणसी आईआईटी बीएचयू में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। एफआईआर दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे और अब जो 3 दोषी गैंगरेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की बीजेपी आईटी सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोल्हा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें जेपी नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की आईटी सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की आईटी सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है। और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, जेपी नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे बीएचयू के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है, भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি এনকে ডিজিটালের সমস্ত দর্শকদেরকে, আর অনুরোধ করছি এই ভিডিওটা যতটা সম্ভব শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন। মানুষকে বলুন প্রতিবাদ করতে, দরকার হলে প্রতিরোধের পথে নামতে। আজ এই পর্যন্ত, সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার।